Aujourd'hui, on retrouve des verreries un petit peu partout, notamment grâce à l'accès facilité aux matières premières. Le geste verrier, il s'inscrit nécessairement dans une communauté. Il est transmis de génération en génération, il s'inscrit dans une lignée, on apprend le geste verrier d'un autre verrier qui l'aura appris lui-même d'un autre verrier avant ça. C'est un geste qui s'apprend dans la durée, l'apprentissage du geste verrier est long, très long même, on dit qu'il faut au moins 10 ans à un verrier pour maîtriser complètement son geste. Donc la matière introduite, qu'on appelle la composition dans le four est en grande partie à base de silice, donc de sable, qui est donc très pur. C'est ce qui rend donc au final une matière qui est vitrifiée. Donc une fois que la fusion est terminée, que la matière est élaborée, le verrier va prélever dans le four une quantité de matière et ensuite la transformer avec des outils qui sont ancestrales, des maillotches en bois, des outils très rudimentaires. Donc oui, il y a un prélèvement qui se fait à l'aide d'un ferret ou d'une canne, suivant qu'on ait besoin juste de faire un apport de matière pleine ou de souffler une pièce. Donc la canne est un tube creux dans lequel on peut insérer de l'air dans la matière. Donc et après, suivant l'article qu'il va avoir à réaliser, donc il va opérer une mise en forme sur la matière. Donc, on utilise des moules de forme. La plupart de nos moules sont des moules de soufflé tourné, donc où on vient insérer la matière à l'intérieur de ce moule et avec le souffle on vient épouser la forme de ce moule. On appelle ça une pièce soufflée à la volée. Donc c'est vraiment après à l'aide d'outils on peut la guider, lui donner des formes à l'infini, des formes que l'on imagine. Il n'y a pas de limite en fait en termes de forme. Alors le travail au chalumeau, il y a cette réaction de la matière qui est comparable au travail à la canne. On travaille sur des quantités qui sont différentes et donc c'est des gestes où on est beaucoup plus proche de la matière, beaucoup plus précis sur des choses très minutieuses. Le principe du travail à la canne, à la différence du chalumeau où on peut travailler seul, se fait la plupart du temps, à 90% du temps, en équipe. Donc on a la composition d'une équipe de au minimum 2 personnes qui peut aller jusqu'à 9 personnes pour la réalisation de certaines grosses pièces. Et puis après, donc, cette équipe apprend à travailler ensemble et une fois qu'elle sait vraiment bien travailler ensemble, n'a plus forcément besoin de communiquer par la parole, mais un simple regard déclenche l'étape suivante de fabrication de l'article. Ce métier, c'est une passion avant tout. Ce métier, je l'ai découvert à la sortie du collège. Donc, quand je suis dans cette ambiance et dans ce bruit aussi très atypique des ateliers de fusion de verre, voilà, je me sens dans mon élément et c'est ce que j'ai voulu faire depuis tout jeune et je continue à assouvir ma passion. Travailler une matière liquide qui devient visqueuse et qui se transforme en matière solide. Et puis le fait d'avoir du matériel qui date depuis 400 ans, plus de 400 ans, les gestes n'ont pas changé. C'est juste un petit peu de modernisme pour les fours, mais après le reste, tout reste. C'est une continuité, quoi. On voit que nos aïeux qu'ils ont fait ce métier-là, ils ont gardé ces gestes-là, nous on garde ces gestes-là. C'est juste du pur bonheur, quoi. Tous les jours on vient, ça change d'article. Et puis c'est de la concentration, quoi. C'est un métier. Il faut tout le temps être concentré, un faux geste peut vous faire jeter une pièce. De toute façon, on ne vient pas dans ce genre de métier si on n'est pas un minimum passionné, quoi. Il y a tellement de contraintes à côté, la chaleur. Voilà, on est obligé d'être passionné par ce métier-là, sinon on ne pourrait pas rester dans un atelier. Also ich bin Sven Hartwig, komme aus der DDR, aus Weißwasser, arbeite seit 30 Jahren als Glasmacher und bin Glasmachermeister. Das ist der schönste Beruf, den es gibt und schon viele Generationen meiner Familie Glasmacher waren. Mein Name ist Wenzel Riederer, bin seit 48 Jahren in der Firma, bin beschäftigt als Hüttenmeister. Schaue also, meine Aufgaben sind, dass der Laden läuft. Die Hütte ist eigentlich für mich das ganze Leben. Liegt wahrscheinlich auch ein bisschen an der Familientradition. Der Großvater war schon Glasmacher,
Ein Onkel von mir war hier in der Firma Glasmacher, seit der Zeit bin ich hier. Also, und die Tätigkeit als Glasmacher, die habe ich ja auch gute 30 Jahre lang ausgeführt und bin jetzt immer wieder bedacht darauf, dass ich mein Wissen und die lange Erfahrung auch an den jüngeren Kollegen weitergeben kann, dass die Hütte weiter bestehen kann. Das ist mein Job, ja. Also das Handwerk der Glasmacherkunst, das wäre ewig schade, wenn sowas verloren gehen würde. Also ich bin am 8. Tobias, bin 31 Jahre alt, komme aus Holzhassen und bin seit 14 Jahren in der Glashütte Lampert. Und meine Tätigkeit ist Glasbläser, also Glasmachermeister. Also ich habe den Beruf gewählt, weil es eine interessante Arbeit ist, Handwerkskunst auszuüben, die wohl sehr selten ist auf der Welt. Und ja, das ist halt einmalig und deswegen habe ich den Beruf gewählt. Es ist zwar eine schwere Arbeit, aber die Seltenheit des Glases zu arbeiten und es ist eine Tradition, die aufrechterhalten werden muss. Und ja, deswegen habe ich die Motivation, diese schwere Arbeit jeden Tag zu machen. Abych popsal svoji práci, to znamená, moje práce teďka hlavní a nejdůležitější je předání do další generaci. Jak jsem si vybral svoji práci a jak jsem si vybral svoje řemeslo. Začal jsem v 15 a sklo mě učarovalo už od mládí nebo od malička to kouzlo, který vytváří odlesky a krása toho broušeného skla. No a snažil jsem se nějakým způsobem to zdokonalit. No, v současnosti samozřejmě, že ta práce se nedá ničím jiným ovlivnit, než na tom, že se soustředíte na práci, kterou děláte. To nejde opravit, to jsou věci, které už jsou nenávratně dané. Takže se musíte plně soustředit na práci, která tam je a nějakým způsobem ji zdokonalovat. To se vám chvějou ruce, chvěje se vám celé tělo a prostupuje vám to celým organismem. Takže neexistuje, myslete něco jiného, než na tu práci. A ten strach toho, že vám to praskne při každé maličkosti, při každém pohybu je tak náročný, že vám to nedovoluje myslet na nic jiného. Tak moje práce je rytí skla. A rytí skla je několik druhů toho rytí. My se zabýváme hloubkovou rytinou, takže je to negativní obraz vytvořený do skla. Asi v hlavě. Moje práce začíná hlavně v hlavě, protože když dostanu motiv, který máme vytvořit, tak nejdřív začne myšlenka. Myšlenka, jak ho umístit na sklo, jak k tomu vypracovat dekor brusu, aby ta rytina a ten brus spolu hráli, harmonizovali. Určitě tam hraje velkou roli, tam hraje síla skla, protože pro ten druh rytiny, kterou my používáme, tak tam to je asi prvořadý aspekt toho materiálu a potom teprve můžeme vlastně i tou hloubkou od té hloubky se odvíjí ta plastičnost toho dekoru, protože nepracujeme s barvou, ale jenom světlostín a hloubka. Vybrala jsem si rytí skla, prakticky jsem o tom neměla moc velkou představu, ale byla to láska na první pohled. Yes, my name is James Carcass. I've been living in Hungary now for 13 years, all of that time as a glassmaker. I learnt glassmaking in England around 30 years ago,
And I met my wife 20 years ago, who is also a Hungarian glass artist. And we came to Hungary and set up a workshop together, making our own artworks, but also teaching and making artworks for other people. Teaching is very important. It's very important to pass on the skills to a new generation of people who want to work with glass. The glassmaking is quite run down in Hungary now. Many of the factories have closed, and it's so important to revitalize this creative area. It's always a pleasure, even with the most difficult students, it's always a pleasure to see them getting to grips with what is one of the most difficult crafts to learn. And it's so satisfying to see after a few months that they begin to master the skills and they begin to be able to control their movements and to understand in their minds what they are supposed to be doing and what they want to do. It's a form of self-expression, and this to be able to help people express themselves using this material is so valuable and it's satisfying. En cuanto a los número de documentos manuscritos que tenemos en la biblioteca del museo, tenemos uno de los libros más importantes, uno de los tratados más importantes es el Arte Vetraria, escrito por Antonio Neri en italiano, editado en Florencia en 1612. Es una joya de la historia del vidrio, en definitiva, porque, digamos, es uno de los libros que aportaron mayor conocimiento, mayor sabiduría en el mundo del vidrio en toda Europa. Las funciones del museo son principalmente tres. Primero, la conservación, la difusión y la investigación, que van unidas. Y en este caso, que vamos a hablar sobre la conservación, es importante. Lógicamente, el vidrio es de los materiales más frágiles que hay en un museo, con lo cual hay que atender muy cuidadosamente su manipulación y su movimiento, ¿verdad? Lógicamente. Pero hay un factor importante que no hay que olvidar, que es la composición química de los vidrios. De acuerdo a esta analítica, nos vamos a encontrar que podemos actuar de una manera u otra de acuerdo a cada pieza que tenemos. Es por eso la importancia que tiene la analítica, conocer la composición de los distintos tipos de vidrio. Con un proyecto europeo estamos desarrollando esta analítica de estos conjuntos de piezas de cristal de la granja en las distintas épocas, desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX. Y con este estudio podemos luego conocer más de cerca cómo las soluciones o cómo podemos tratar individualmente cada una de las piezas. Engem Dergszen Gyöngyinek hívnak, és a Neuglászhütte Német Nemzetiségi Múzeum Falu Egyesületnek vagyok az elnöke. Az egyesületünket azért hoztuk létre, hogy egyrészt a falunak a történetét felkutassuk. Ez a falu üvegkészítők által lett alapítva az 1700-as évek közepén, és a küldetésünk az, hogy egyrészt családkutatásokat végezzünk, másrészt pedig, hogy üveges eseményeket szervezzünk, és hogy bemutassuk azt, hogy az üvegkészítés, maga az üveg, és hogy az itteni turistáknak, az itteni lakosokkal láttassuk azt, hogy érdemes ezzel az örökséggel a jövőben is foglalkozni. Annak érdekében, hogy egy évben ne csak egyszer találkozzanak ezzel az üveggel itt, létrehoztunk egy Üvegesek útja tanösvényt, 24 kilométeres körút, és 16 táblán mutatjuk be egyrészt az üvegnek a 7000 éves történetét,
Mutta tässä vuosien kuluessa, sanotaan nyt, että noin 30 vuotta olen tehnyt vapaata taidetta ja käyttänyt lasia taiteen materiaalina, en niinkään enää sarjatuotteiden suunnitteluun ja tekoon. Mutta näissä kaikissa tietysti tarvitaan puhaltajaa ehdottomasti, koska minulla ei ole puhaltajan koulutusta, niin tarvitsen siihen taitavia ammattilaisia ja nimenomaan taitavia, että kaikki mahdollinen, mitä suunnittelee muuta, että pystyisin hyödyntämään omaa suunnittelijan taitoani, niin siihen vaaditaan myös taitavia puhaltajia ja myöskin hioijia, koko se prosessi, mikä lasissa on. Mutta siinä se tärkeää, että että kun mä teen hankalia suunnitelmia ikään kuin lasille, niin mun pitää tuntea lasi, mutta siis, että joku pystyy toteuttamaan, niin mitä korkeampi se ammattitaito on, niin sen paremmin saa uusia ideoita liikkeelle. Muotoilun rooli lasinpuhaltamisen tietotaidon säilyttämisessä on erittäin tärkeä, etenkin täällä niin kuin tuotantopuolella, missä meillä tavallaan se, että sä pääset liikkumaan seuraavalle verstaalle, missä tehdään vähän vaikeampia tuotteita ja tämmöistä, niin sun pitää opetella aina uutta. Ja se, että meillä on erilaisia tuotteita, missä on eri taso, että kuinka paljon se vaatii lasinpuhaltajalta, on äärimmäisen tärkeää. Ja jos me tehtäisiin vaan jotain yhtä ja samaa koko ajan, niin ei täällä olisi mestareita. Alors naturellement, les besoins de base sont les matières premières pour créer le matériau. Et forcément, autour de l'activité, nous avons besoin d'eau et d'énergie. L'eau est présente sur le fond de vallée, est utilisée, recyclée au maximum en interne dans l'entreprise et épurée dans un système assez vertueux qui est d'ailleurs autour de nous aujourd'hui, qu'on appelle les jardins filtrants, qui sont assez vertueux en matière d'épuration. Je reviens sur le matériau verre en lui-même. C'est l'un des rares matériaux qui est recyclable à l'infini. Nous sommes sur des produits à forte valeur ajoutée qui souvent se transmettent de génération en génération. Lasi on materiaalina aika maaginen. Sillä on omalla tavallaan jopa ehkä oma tahto ja sen työstäminen on aika haastavaa. Että se oikeasti vaatii sillä tavalla sitoutumista ja motivaatiota. Lasin tekeminen ja lasin puhallus on ikään kuin tanssia ja siinä viedään lasia. Lasia ei saa viedä, mutta sitä täytyy viedä varmalla kädellä, mutta ei pakottaa.